Hello Gizmo Brains, how are you? Now you can visit us on www.thegizmobrain.com. याको मु रूट स्टॉक तैयारी କରିବାକୁ କରୁଛି रूट स्टॉक ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଲ ଗଛ ଆଣିଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଟିକେ ସରୁ ନାହିଁ स्लीप लगे स्लीप लगता गोटे आउ बरम गोटे एपट सेपट मेल फिमेल करदे
मेघला केते टना कमर पड़ी ಕ್ಲಾಂಪ್ ತೆಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಇದು ಏರ್ ನಬೋದು ನಾಯಿ ಹೌದು टाइट हो टाइट होनी गोटे एयर नहीं जो तो क्लैंप कसती लगे लगुन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल था, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग Gizmo Brain. Now you can visit us on www.thegizmobrain.com.